ماذا تركيب؟ هذه اسم اشارہ میں تو نعم. جو عدد ہے اور کراست معدود ہے. آه. ماذا؟ کیا عدد بن گیا؟ معدود. اسم اشارہ جو ہے یہ مبتدا ہے اور اگلا جو ہے نا وہ خبر ہے. مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگی. نعم جزاكم الله خير. وفي الدكان مئة ساعة. ما يترجم هذا الجملة؟ يعني عمار شاهد. وفي جی نام الدكان ہے 100 ساعة. استاذی. نعم. استاد جی یہ پچھلا ترجمہ جو ہے نا یہ دکان تھوڑا غلط ہوا ہے. وہ 101 ہیں جی کرسیاں، یہ 100 نہیں ہے. نعم. شاید نام ایسا لگ رہا ہے. یا استاذی. میں تو کراستن و کراستن یہ یعنی 100 اور ایک ہے، کرسی اور ہے تو لہذا 101 ہوگی. هذا نعم. الآن هذه عبارة، هذه 100 قراصة وقراصة. هذه عبارة. و أنت کراستن. تقرأ قراصة. أنت قرأت هذه 100 قراصة وقراصة، يعني نسبت. ہاں آپ نے نسب دیا تھا، اس وجہ سے میں نے اس ہاں کو اس کے ساتھ نہیں ملا. عبارت ہے هذه 100 قراصة وقراصة. کراستن و کہ یہ کراستن. ہاں یہ جو ہے نا 100 ایک سو سو ایک سو ایک کرسیاں ہیں. ٹھیک ہے. هذه خطا ہے. ہاں پتہ. هذه آپ کیا مبتدا میں ہاں وفي الدکان میں میں نے تو میں استاذی. ساعتان. دکان میں نا 102 گھڑیاں ہیں. وہ آگے اس کو یعنی آخر یعنی عمار شاہد. هذه فيه صحیح. نعم. نعم. عمار شاہد. عمار جی خان نعم يا جیسے. استاذی. انا اقرا. انا نعم. اقرا. اچھا. نعم أنت وفي اقرأ. دكان. نعم يا استاذی. وفي الدكان 100 ساعات وساعتان. اور دکان نعم میں الترجمة. 100. جی جی نعم یا استاذی. اور دکان میں 102 گھڑیاں ہیں. نعم. وتركيب ماذا تركيب؟ جی یا استاذی. و حرف عطف. فی حرف جر لا. الدکان. مجرور. مجرور. جی جار مجرور جار مجرور متعلق مل کر. موجود. جی جی متعلق. میں اتو. موجود. عدد. ہاں جی. میں اتو عدد ساعات. استاذ جی یہ ہے. هذا نظام الدین. سید نظام الدین مميز صاحب. مميز. ترکیب. لا. نظام الدین صاحب ترکیب. حضرت فی دکان فی حرف جارہ دکان مجرور ہاں. بن کے مجرور بن کے متعلق میتن جو ہے ممیز ساعتن تمیز وساعتان بھی ممیز واو حروف عاطفہ ساعتان جو ہے وہ میت کی طرف لوٹے گا تو معطوف میت الساعتن ممیز تمیز کے ساتھ مل کے بنے گا معطوف الیہ و ساعتان واو عاطفہ ساعتان معطوف الیہ بنے گا مبتدا اور پھر دکان ہے اپنے مبتدا اپنے پھر دکان جو ہے فعل معذوف موجودن کے ساتھ جو ہے وہ مل کے بنے گی خبر ہاں. تو مبتدا اچھا اپنی خبر کے ساتھ مل کے بنے گی. اسم و حال ترکیب. وی فی حرف جار الدکان مجرور جار مجرور متعلق موجودون فعل محذوف کے مل کے خبر مقدم. میت ساعت میت میز ساعت تمیز میز تمیز کے ساتھ مل کر معطوف علیہ واو عاطفہ اور ساعتان معطوف.
معطوف معطوف علیہ کے ساتھ مل کر مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. هذا صحیح، هذا ترکیب صحیح. نعم. وفي مدرسة 103 طالبة. من يترجم هذا الجملة وبين التركيب؟ وفي المدرسة 103 طالبات. من يترجم ويرتب الترتيب؟ من منكم انا مد- من 10؟ انا مدرسے میں 103 طالبات ہیں. نعم. وهذا تركيب. فی حروف جارہ، المدرسہ مجرور، محذوف فاعل، محذوف فعل موجود، بنا خبر مقدم، میت ممیز، واو حروف عاطفہ، میت معطوف الیہ، واو حروف عاطفہ، ثلاث معطوف اپنے معطوف الیہ کے ساتھ مل کے بنا ممیز، طالباتن تمیز، ممیز اپنی تمیز کے ساتھ مل کے بنا مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم کے ساتھ مل کے بنا اسمیہ خبریہ. نعم. نعم. محسن محمود صاحب، هذا تركيب صحيح. جی میں استاد دوبارہ کرتا ہوں اس کی نا جو و فی حرف جار اور المدرسہ مجرور، جار مجرور کے ساتھ مل کر فعل محذوف حاضر ان کے متعلق، میاتن جی میاتن جر معطوف علیہ ہے، اور وثلاث معطوف علیہ کے ساتھ مل کر جو عدد ہو گیا، اور طالبات جو ہے یہ معدود ہے. لا. عدد اور معدود جو ہے نا یہ مل کر مبتدا مؤخر، اور وفی نعم. جو پچھلا خبر مقدم، مبتدا مؤخر جو خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. محمد اسامہ، أنت رتب هذا التركيب. محمد أسامة. جی استاد جی. وفي المدرسة 103 طالبات. أحسن، هذا صحيح. يعني هذا ليس بمشكلة، هذا سهل جدا، هذا التركيب. رتب ترتيب هذا، بين. نعم استاد جی. محمد أسامة. استاد جی وا حرف عطف، فی حرف جار، المدرستی. واو. اتركوا واو، ليس واو تعليق، اتركوا واو. هذا تركيب يبدأ في المدرسة في حرف جر، المدرسة مجرور من هذا المكان. جی استاد جی. فی حرف جار، المدرستی مجرور، جار مجرور سے مل کے فعل معذوف موجود ان کے متعلق، میت ممیز، وثلاث میت وثلاث ممیز، طالبات تمیز، ممیز اپنی تمیز کے ساتھ مل کے یہ شروع والا جو ہم نے خبر مؤخر بنائی تھی اس کے لیے بنا مبتدا مؤخر. نعم. هذا كذلك 103 مميز، طالبات تمييز. هذا كذلك ليس يعني نظام الدين وبين أحوال سيء. وفي المدرسة مجرور، جار مجرور، متعلق موجود، يكون على خبر المقدم، وبعد ذلك 103 مميز وطالبات تمييز. مميز تمييز مبتدا مؤخر، يكون هذا الجملة جملة اسمية وخبرية. يعني نظام الدين صار أحسن، بين ما شاء الله، بارك الله. نعم. عثمان علي محمد. عثمان علي. عثمان علي موجود؟ عثمان علي. نعم. حدث میں واو ثلاثہ، ان کو معطوف علیہ بنائیں گے یا اکٹھے ہی ممیز لیں گے؟ 103 هذا أظن يعني جماعة. کل 103 ممیز، کل ممیز. ما يا نعم كله. عثمان علي.
كله مميز. نعم. من منكم عبد الرحمن حيدر موجود؟ عبد الرحمن حيدر. جی اسد السلام علیکم. حضرت وعلیکم واو السلام ورحمۃ اللہ. هل واو حروف زائدة وفي المدرسة واو هل واو حروف زائدة؟ هذا واو يعني أحد وعشرون. هناك موجود واو، هذا واو هذا المكان 103 يعني هذا 103. لا هذا جملة. لا لا يا سيدي، واو ما قبل في وفي المدرسة، هل هذه حروف زائدة؟ نعم هذا واو زائدة يعني هذا فصل ساعتان، وفي المدرسة بين هذا واو فاصل يعني واو زائدة واو أفهم فاصل. نعم فاصل أفهم يعني هذا فهمت. واو يبين هذا جملة أخرى، وفي المدرسة جملة أخرى. ليس مع تعلق ساعتان وفي المدرسة، ليس بين تعلق. هذا واو جاء لهذا المعنى يعني هذا فرق ساعتين وفي المدرسة، هذا جملتين ليس ساعتان متعلق في المدرسة. یعنی یہاں یہ سمجھانے کے لیے آیا کہ ساعتان جو ہے نا یہ الگ جملہ ہے، اور واو درمیان میں آ کے فاصلے کے لیے آیا کہ یہاں سے الگ جملہ شروع ہو رہا ہے. فهمت. نعم فهمت. نعم عبد الرحمن حیدر. جی فی حضرت. المیدان میں 10 طفلات. اول ترجمہ وبعد ذلك ترکیب. فی المیدان 110 طفلات. جی حضرت میدان میں 110 طالبات ہیں. طفلات ہاں طالبات تو نہیں، لیس طالبات، طفل یعنی طفلات بچے، جی بچے ہیں، طفلات بچی ہیں. جی حضرت. بچیاں، چھوٹی بچی. نعم جی جی الان حضرت. ترکیب. الان ترکیب. جی حضرت ترکیب میں تھوڑا کمزور ہوں حضرت. ترکیب چلو لا بأس، ابداع ان شاء الله، الله يوفقه. ابداع بسم الله. جی کوشش بسم الله کروں بسم حضرت. الله. لا بأس. نعم نعم ابداع. فی المیدان 110 طفلات. نعم فی أيوة حرف من. فی نعم فی حرف جر. ترکیب فی حرف ایزن. من. جی حضرت فی حرف جر. نعم المیدان اسم مجرور. نعم میعت مبتدا مؤخر ہوگا حضرت، یہ اس میں ایسے بنے گا. ما شاء الله لا بأس لا بأس. وفي نعم أحسن. آپ نے اچھی کوشش اشرا. کیا. نعم فی حرف جر المیدان مجرور جار مجرور بلکہ ہوا خبر مقدم. 110 ممیز طفلات تمیز ممیز اپنی تمیز کے ساتھ مل کر مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب کرے عبد الرحمن حیدر سب ترکیب اس کی. جی حضرت فی حرف جر المیدان مجرور. مجرور یہ دونوں مل کے مبتدا کیا حضرت؟ کر دیں خبر مقدم. خبر مقدم. خبر مقدم. یہ ہاں حضرت میرے کو نہیں آ رہا ہے ایسے. جی مشکل بات. لا بأس کوئی لا أنا بأس. أنا اسمع. أنا أنا نعم يا ساجي أنا ليس ساجي في الميدان. يعني أي طالب ما يعني ركب تركيب الطعام أي طالب. أنا إن شاء الله ليس في أنت. الميدان. في حرف جارة الميدان مجرور، وبعد هذا الخبر المقدم 110 مميز طفلات تمييز. مميز تمييز مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر خبر مقدم. هذا جملة اسمية خبرية. نعم عثمان دوریز.
عثمان دوريس، أين عثمان دوريس موجود؟ نعم يا سيدي. نعم، لا ليس سيدي، أستغفر الله، حول ولا قوة. هذا جواب أحسن. نعم. هل آه، هل يا أستاذي هل أنت تقول؟ تقول ماذا تقول أنت يا عمار؟ هل تريد مني شيئا؟ يا أستاذي هذا اتفاق أنا أول أقول أنت أسمع. لا تقول. هذا هذا مزاع. الرجل سافر إلى الإيران ويريد، يعني البلد بلد الريع، وذهب ووصل إلى الراهب ويسأل منه الطعام، يعني يريد منه الطعام، وجوعا كثيرا في بطنه. وراهب يقول أنت اجلس، أنا يذهب أذهب بك الطعام. وجلس هناك، يعني المسافر جاء هناك. راهب رجع بالعدس ووضع عدس أمامه، وذهب إلى الرغيف، يعني خبز. وإذا رأى رجل عدس شرب، ورجع راهب يسأل رعاه أين العدس، وسأل منه أين العدس، يقول أنا شربت. هو وضع يعني خبز وذهب، رجع وذهب به عدس. وإذا وصل عنده الرجل أكل كل الخبز، وسأل منه أين الخبز، يقول أنا أكلت. ووضع عنده عدس وذهب إلى الخبز ورجع مع الخبز. وإذا رأى الرجل شرب كل العدس. هذا يعني فعل 3 مرات. يعني إذا يرجع راهب ويشرب العدس، يرجع بالعدس ويأكل خبز. وسأل الراهب أين يا رجل، أين تريد الآن؟ يقول أنا أذهب إلى الريع، مقام الريع. يقول أنت اذهب الريع، ولا بعد ذلك لا ترجع هذا المكان. تو وہ کہنے لگا ایک آدمی جا رہا تھا ایران، رے شہر کے اندر، تو اس کو بھوک لگی تو وہ کسی نا راہب کے پاس ٹھہرا. تو راہب کو کہنے لگا بھی مجھے بھوک لگی ہے. اس نے کہا بیٹھ میں تیرے لیے کھانا لے کر آتا ہوں. تو وہ کھانا لینے چلا گیا. تو پہلے دال لے کر آیا گھر سے، دال رکھی، تو روٹی لینے چلا گیا. اس نے آیا تو واپسی آ کے دیکھا تو وہ آدمی دال پی چکا تھا. روٹی رکھی، اس نے پوچھا دال کہا ہے؟ اس نے کہا بھی دال تو میں نے پی لی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں دال لے کر آتا ہوں. واپسی جب آیا تو وہ روٹیاں کھا چکا تھا. اس نے کہا بھی روٹیاں کہاں ہیں؟ اس نے کہا میں نے کھا لی. اچھا، وہ کہتا چلو میں جاتا ہوں واپسی. واپسی گیا تو وہ دال لے کر آیا. تو اس نے دال آتے ہوئے روٹی لینے گیا واپسی، اس نے آتے ہوئے دال پھر پی لی. واپسی روٹی لے کر آیا بھی ہاں بھی دال، وہ کہتا وہ میں نے کھا، وہ پی لی. روٹیاں رکھی، دال لینے چلا گیا تو واپسی آیا، دال لے کے تو روٹی کھا لی اس نے. وہ کہنے لگا بھائی 3 دفعہ کیا، تو کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں مقام رے کی طرف جا رہا ہوں، شہر کی طرف. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چل جا، لیکن واپسی دوبارہ میرے پاس نہ آنا. تو یہ عمار والی وہی بات ہے کہ دوبارہ سوال نہ کرو سلو کے دوران. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. جی أستاذي نعم. وہ سمجھ نہیں آ رہی کی وجہ سے. نہیں سمجھ میں آ رہی. يا أستاذي لا یہ سمجھا دعا ہو رہی فهمت ہے. العربية قليل يا أستاذي. آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ روزانہ میرے ساتھ نا عربی بولا کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ کو عربی إن آ شاء جائے الله گی أستاذي. انشاءاللہ. جی پڑھیں ساتھی، کہاں سے پڑھنا ہے بھی؟ آگے سبق کہاں سے شروع ہونا ہے پڑھنے والا؟ اسامہ جی استاد جی یہیں سے ہونا تو ہے، پھر یہی پڑھنا تھا آج. یہیں سے آگے جانا پڑھو. ہے پڑھو بھی، کون پڑھے گا؟ میں اقرا، ہے نا؟ میں اقرا نام اقرا. جی استاد. انا اقرا. ليس واحد واحد كل واحد. أول أسامة. فی القاعة 112 امرأة. نعم. ہال میں 112 عورتیں ہیں. علی نعم. الشجرة 113 زهرة.
मिअतुन व सलासा, درخت پر 113 پھول ہیں. فی جیبی نعم मिअतुन व खम्सुन व समानून रूबियतन, میرے جیب میں 185 روپے ہیں. فی صندوقی اچھا 191 ساعة، صندوق میں ہاں 161 گھڑیاں ہیں. ماشاء پھر ہاں روبیتی مئت بیستن، روپے میں 100 پیسے ہیں. بیستن ہوگا نا. ماشاء اچھا جی. یا سیدی الواحد فی الصندوق مئۃ وواحد وتسعون ساعة، هل هذا واحد ام واحدۃ؟ اللہ. هذا واحد وفي الصندوق 191 90 ساعة. هذا اللفظ صح؟ یا سیدی واحد مذکر، ساعۃ مؤنث، مفرد و تثنیہ، تمیز جو ہے نا ان کی مؤنث ہے تو پھر یہ بھی مؤنث ہوں گے. تو یہاں پہ واحد جو ہے یا تو ہادیتن آتا یا پھر اہدا آتا. یہ پرنٹنگ کی غلطی ہے یا اس میں تھوڑی رہنمائی فرمائیے گا. ہاں بھی ساتھی بتاؤ اس میں. استاد جی اس میں یہ صحیح لکھا ہوا ہے، یہ تو اولٹ ہوتا ہے نا، مؤنث ہو تو اس کا مذکر ہوتا ہے، ممیز جو ہے نا ہاں وہ. ہاں واحدن اکیل، یہ بات ہو رہی 91 کی. تو ایک جہاں ایک اور دو جو ہے وہ تمیز کے موافق ہوں گے، 3 سے آگے جو ہے وہ مخالف ہوں گے. نہیں نا اس طرح یہ یہ کہاں سے دیکھنا بات ہو اب رہی دیکھ. ہے جی؟ کون سے جملے کی میں بات بتا ہو رہا رہی ہے جی؟ ہوں یہ فی ہے الصندوق فس مئۃ صندوق، وواحد وتسعون. تو پورا جملہ ہے نا یہ 90 آ گیا ساعتن، اس میں کون سی مذکر مؤنث والی بات ہوگی؟ فس مطلب لکھنا واحد جو ہے وہ 191 ہے، یہ ہے 191 گڑیاں. ٹھیک جی ہے. جی جی یہ ہے میتم و واحد و تسعون ساعتن. ٹھیک ہے. جی جی. تو اس میں آپ کو کون سی پریشان کر رہی ہے؟ مطلب یہاں پہ اہدا ہونا چاہیے، مؤنث واحد کی جگہ مؤنث کا صیغہ ہونا چاہیے. نہیں یہ صحیح ٹھیک لکھا ہوا ہے. استاد جی الٹا ساتھی ماتھا ہے ٹھیک نا کہہ وہ. رہے ہیں، استاد جی ساتھی ٹھیک کیا؟ کہہ رہے ہیں. حضرت ہم نے پڑھا تھا ہاں 11 12 اور 21 22 ایسے 31 32 91 92 تک نا جی. تو ہاں تمیز اور جو اس کا معدود اور جو عدد ہے وہ سیم ہوتے ہیں، یعنی اگر عدد مؤنث ہے تو پھر معدود بھی مؤنث ہوگا، اور اگر ہاں. عدد تو مذکر ہے تو معدود بھی مذکر ہوگا جی. یہ کیا بنے گی؟ عبارت کیا لیکن بنے یہاں گی؟ پڑھو اس کی پہ عبارت. واحد یہ مذکر آ رہا ہے جی. ساتھی ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، یہاں پہ کوئی غلطی ہے. عبارت نہیں غلطی ہے، پھر عبارت کیا ٹھیک بنے گی عبارت؟ جی. حضرت یہ ہوگا فی الصندوق مئۃ و احدی و تسعون ساعۃ، یا ایسے ہوگا فی الصندوق مئۃ و واحدۃ و تسعون ساعۃ. جی استاد نہیں جی بھائی. جو ہے نا یہاں پر، استاد جی جو ہے نا میں کرتا ہوں، یہاں پر لکھا ہوا ہے استاد جی کتاب جو یہ PDF میں، یہاں واحد لکھا ہوا ہے، اور جو ہے نا ہماری جو کھولی استاد ہے جی وہاں پر تار یہ لگا ہوا ہے. یہاں پر نا ہاں 128 بولے. صفحہ پہ پیچھے لکھا ہوا بھی ہے 21 ساعتن. احدا و عشرون ساعتن. جی یہ صفحہ نمبر 128 پہ لکھا ہوا. اچھا اب عبارت کیا بنے گی؟ استاد جی میں پڑھوں؟ ایک منٹ پہ. مئتم و احدى عشرون. مونس کی معنی ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو السلام گیا. علیکم استاد جی. وعلیکم ایک اور السلام جی. سوال تھا، ایک اور سوال ہاں تھا. جی. کہیں پہ لکھا ہاں تھا کہ یہ واحد کا جو ہے وہ مؤنث نہیں استعمال ہوگا. ہاں البتہ اہدا جیسے آ گیا احد کا، تو اس طرح ہادیتن ہادی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس پہ تھوڑی رہنمائی فرمائے گا کہ واحدن اکیلا تو واحدن آ سکتا ہے. فرمایا گیا کہ کہیں کسی کتاب میں تھا، باقی آپ جس طرح رہنمائی فرمائیں گے کہ واحدتن بھی اس کا استعمال ہوتا ہے.
नहीं, वाहिदा तो होता नहीं है। वो उसकी तो वही आती है, क्या नाम है, जैसे इमरातुन आता है, इमरातुन या एहदा आएगा। वाहिदतुन मैंने नहीं देखा किसी कभी किसी वाहिदतुन इस्तेमाल हुआ हो किसी जुमले में ऐसे। हादियतुन इस्तेमाल हो सकता है। नहीं, हादियतुन भी कमी है ये जैसे आपने एहदा कहा है ना, एहदा ये इस्तेमाल होता जी है या वाहिद इस्तेमाल होता है, तो जी ये नहीं सही। इस्तेमाल होते। शायद कोई शाज में आ जाए, लेकिन नहीं, ये नहीं आते ये। वाहिदुन और या एहदा आता है, इस्तेमाल होता है। जी सही। हाँ, हाँ। अल मजीद उखरा। उस्ताद जी आगे तकरीर पढ़ी। नाम उस्ताद जी वक्त कलील सफर तवील। वक्त के लिए जितना। माशाअल्लाह। नाम नरीद अन ततकल्लम माना बिल अरबी, यानी कुल्लु वाहिदिन युरीद बिल तकल्लुम बिल अरबिया अना मुस्तईद। मन मिनकुम मुस्तईद लितकल्लुम बिल अरबिया हुवा बय्यन। इंशाअल्लाह या उस्ताद जी। أنا माशाअल्लाह। مستعد أتكلم العربية. العربية نقرأ بالعربية إن شاء الله وقت. निजामुद्दीन, शेख निजामुद्दीन, निजामुद्दीन अब्दुर्रहमान हैदर, अताउर रहमान मेमन साहब, मोहम्मद उसामा, जी हजरत। उस्मान दोरेज। नाम जी उस्ताद जी पढ़े सबक। ليس ليس أنت مستعد بالعربية؟ आप वो अरबी बोलने के लिए तैयार नहीं है निजामुद्दीन साहब? अ, इंशाल्लाह। يا سيدي أنا أستعمل تكلم في العربية. माशाल्लाह, أن माशाल्लाह, माशाल्लाह. कोशिश कर रहे हैं हजरत। نعم، لا بأس. هذا أحسن. هذا يعني اجتهاد الجهد هذا المناسب. يعني أي شغل أنتم تريدوا تجهدوا فيه وسيكون كاملا لكم. यानी जिस काम को भी आप करना चाहते हो उसमें आप थोड़ी सी यानी कोशिश करोगे तो अल्लाह ताला उसको आपके लिए काम मुकम्मल कर देंगे। वाह बस। नहनु यानी अना मा तअल्लमतु फी बतनी उम्मी। मैंने कौन सा अपनी माँ के पेट में अरबी को सीखा। अना यानी तअल्लमतुल हादुल अरबी बितकल्लुम फकत। ये मैंने जो अरबी सीखी है ना, ये सिर्फ बोलने की वजह से सीखी है, वैसे तो नहीं। अना क़रअतु कसीर किताब वलाकिन मा तकल्लमतु यानी उरीदु अन ततकल्लम यजरी जरा अल्लाहु अला लिसानी हाल अरबिया। मैंने बड़ी किताबें पढ़ी लेकिन नहीं आई, लेकिन जब बोलना शुरू कर दिया तो अल्लाह ताला ने जुबान पे जारी कर दी। मोहम्मद ताजमी साहब ने फरमाया एक दिन हमें, सिर्फ आपने 24 घंटे, यानी 24 घंटे आप हजरात ने ना, आज मिसाल 12 बजे दिन के, तो अगले दिन 12 बजे तक आपने खाना भी अरबी में, सोना भी अरबी में, वॉशरूम भी अरबी में जाना, आपने दावत भी अरबी में देनी है, आपने सोचना भी अरबी में है। ठीक है, हर बात आपने अरबी में करनी है। इसका हमें ये फायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, 24 घंटे बाद हमारी जुबान पर अरबी फर जारी अल्लाह ने कर दी। तो ये नियत कर लें सारे साथी कि हम ना आज से लेकर कल शाम तक हम जो भी अमल करना है अरबी में करना है इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला देखना, कल मैं यकीन करो, मैं दावे से कह रहा हूँ इंशाल्लाह, कल जो ये अमल करेंगे साथी सिर्फ 24 घंटे करके देख लें, कल वो उनकी जुबानों पर अल्लाह कैसे अरबी जारी कर देगा इंशाल्लाह। ये सिर्फ 24 घंटे नुस्खा करके देखो साथी। तो इसके लिए तैयार है साथी? दूसरों को कैसे समझाएं? इंशाल्लाह हजरत हाँ? इंशाल्लाह। अरबी इंशाल्लाह में दूसरों बोल को दो कैसे समझाएं? बात। अरबी में बोल रहे हैं हम। तो भाई पहले उसकी अरबी बोलो, फिर उसको ट्रांसलेशन कर दो। हम्म, ये तो कोई मुश्किल नहीं है। जी उस्ताद। मैंने नियत की थी, इंशाल्लाह सही। हमारा तूने करवा दी अरबी में, वो मैंने कहा तुम्हें अरबी बोलना है सारे हैं। इंशाल्लाह या उस्ताद। शेख उस्मान दोरेस, अين أنت الآن؟ ما يا تكلمت وما سمعت كلامك حتى الآن. يا उस्मान معلمي दोरेस. إذا تحدثنا هكذا كل يوم فبإذن الله. ها؟ ما شاء الله، أنت تكلمت الأحسن عربية. جزاك الله خير. ما شاء ما شاء الله تكلم. يا أسامة، يا سيار أسامة، محمد أسامة، أين أنت محمد أسامة؟ जी उस्ताद जी।
كيف لغتكم بالعربية؟ اچھا جی، لغت نعم. عربية ليس أردية، عربية. أتكلم أن أتكلم اللغة العربية قليلا، قليلا جدا. لماذا قليلا؟ أنت تتكلم كثير، أنت طلاب من يعني من الحديث والقرآن، وتعلمت الحديث والقرآن، وكل واحد من العربية. القرآن أيضا بالعربية، والحديث أيضا بالعربية. عبد الرحمن حيدر. عبد الرحمن حيدر. جی استاذ جی. نعم. نعم بالعربية، ليس جي. نعم يا أستاذ. نعم يا استاذ. نعم. آه. هل مستعد للعربية؟ لا تتكلم استاذ. لماذا؟ هذا لا ليس يفهمكم. استحياء. أي شيء أنتم تريدون، أي شيء في الكمال، يعني किसी चीज में तुम कमाल हासिल करना चाहते हो، ليس في الحياة، फिर उसमें शर्म नहीं है। क्या ख्याल है मोहसिन साहब? दावत हम अगर नहीं देंगे, हया करेंगे, तो क्या نعم हमें दावत आ نعم जाए؟ نعم نعم هذا مناسب. كل لغة नासो. أنت تفهم وتتكلم فقط بالتكلم، اردو माशाल्लाह. وعربي، وكل لغة فقط تكلم، تعلم بالتكلم، نعم تعلم نعم. بالتكلم فقط. أنا 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 تكلمت معكم، أنا أحس فرحا كثيرا. मैं आपके साथ अरबी बोल रहा हूँ, यकीन का मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। माशाल्लाह. نعم. أنا أنا أذهب. عطشت माशाल्लाह قليلا. يا أستاذ أنا हम أذهب. तो हम तो ना हमारे बिहाड़ी में ना शहरों में जमात आती है अरबों की, तो मैं कोशिश करता हूँ वहां जाने की। हमें क्या दिल में ये ख्वाहिश होती है यार, हम भी अपनी जुबान मीठी करेंगे अरबी बोल के, हैं। बड़ा نعم يا मजा आ أستاذ. और रहा बहुत फायदा। मैं ड्राइवर में जब जाता हूँ ना, तो अक्सर मैं वो जो मेहमान है उनके पास चला जाता हूँ, कि मतलब जहाँ बैठे होते हैं उनके साथ फिर जरा अरबी में है। गपशप हो जाती है, माशाल्लाह और इंग्लिश वालों के माशाल्लाह। साथ कुछ हो जाती है, फिर इस तरह वो يا मतलब अपना जी. भी फायदा होता है। نعم. ये अम्मार की कुछ सुन लिया, نعم अम्मार कुछ يا कह रहा है أستاذ. काफी देर। नाम नाम अम्मार। अम्मार, क्या कह रहे हो نعم बोलो। يا ماذا أستاذ تقول؟ أنا لا أقول. أنا لا أقول. أنا فقط قال. नाम أنا नाम उर्दू में ट्रांसलेशन कर أتكلم दो بال हमें। أنا ماذا أتكلم بال قال؟ أنا أتكلم بال أنا أتكلم بالعالم عالم في المسجد. माशाल्लाह